আমার বন্ধু যখন জিমে যায় क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब क्या हुआ? बोला ना कुछ नहीं। तो तुम बताओगे ना तो कैसे समझेगा मुझे? हर बार नहीं बताओ, तुम खुद से कुछ नहीं समझ सकते हो। अरे डॉक्टर हो तुम। এতদিনে আসল ভালোবাসার মানে খুঁজে পেলাম। যে যেরকম তার সাথে ঠিক সেরকমই করা উচিত। এই মেয়েটা তাই করেছে। আরে শালা, এর মনে এই ছিল কে জানতো। ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো, তা না হলে মজাই পাবা না। भैया यार डिब्बा में कितनी आइसक्रीम आ जाएंगी? इतने से मैं 2 ही आइसक्रीम आऊंगी। अरे यार मम्मी तो कह रही 3 आएंगी। चल मोड़ा मोड़ी है वो, तू 3 ले जा। छोड़ो छोड़ो उसे, छोड़ो। पुलिस बचाओ, पुलिस। বান্ধবী যখন পুলিশ হয় সে নিজেই জানে না যে সে পুলিশ। ভাই সিঙ্গারা কত করে? 5 টাকা করে। अच्छा এই যে ভাই আপনার সালাদ। ভাই সালাদটা রাখেন, বিলটা দেন ভাই। একটু মায়া লাগে না? আমার কষ্ট দেখে তোমার একটু কষ্ট হয় না? আপনি তো বলছেন ঝাল দিতে, আমি কি ইচ্ছা করে দিচ্ছি? আরে আরে না রে ভাই, ওইটা প্রেমিকা না, ওইটা হলো ফুচকাওয়ালা। এইটা আমার বান্ধবী ছাড়া কেউ হতেই পারে না, কারণ তার ট্যালেন্টটা অসাধারণ, অস্থির একটা ট্যালেন্ট। এইরকম ট্যালেন্টওয়ালা মানুষ খুব কমই পাওয়া যায়, কি বলো তোমরা? एक नंबर साला सुअर एकदम आदमी है। बहरा है इधर साला, अंदर अलग है। मैं मुंह में मुक्का मार दूंगी। सुअर 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 एकदम एक नंबर का। गधा रहेगा। बताओ साला, मुंह सब देख रहा सुअर। चप्पल चप्पल निकालो साला, चप्पल निकालो। आधी गाड़ी। चले साला, मार लो साला, हराम खोर कुत्ते कहेंगे। बहुत बार मारो साला, तो सुअर कहेंगे, चोर कहेंगे। हैं? क्या? क्या सुअर एक नंबर का, वो चोर है। वो चोर हो, सुअर हो, आपको क्या? मेरा क्या वही पूछ रही हूँ, आपको क्या? बचा? अच्छा क्या हुआ क्या? ये क्या था?